1935 খ্রিস্টাব্দ 1432 বঙ্গাব্দ बिसिगताल गोसोखां सफैनाय लेहा दै गोथार बैसोनि जत्न खा काहाया फरायनाय आं दिनै बेलायखेनि तंथखारनिय बिशेष खालामै दिनैनिय बर्तमान तंनाय जेनि मुङैयो स्टेडियाम बमंखा मोसां बिसिं देबरमा चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर दैमुग ख्रिस्टान एकाडेमीनि बस जोंफोरनि सिनेनो बेलायखे दफाना दिशा बाङिनाय ब सागनय साग बेराजा दफानि बाङै बनि लगे लगे अरने सफायखा दिनै डेनियल देबरमाजी बबहायनो दफानि बाङैनाय निबेदित प्राण हमानो ससियेल वर्कार बनो बाहायनो आं खागा हामजाफ्राबो हाइते अरने लालमंपुर इन प्रिंसिपल और दैमुग ख्रिस्टान एकाडेमीनि जेटा सैक्रिफाइस खालाय दंफायनाय डेडिकेटेड एकजन दफानि वर्कार मंगोलियन नॉर्थ ईस्ट वर्कार बनो बाहायनो आं खागा हामजाफ्राबो बनि लगे लगे दिनै थोंनाय और दंफायनाय थोंनाय दं ते नायनायजों सिख्ला सिख्ली जतरनो आंनि तरफ থেকে खाका हायाफ्राबो राज्य सरकारनि तरफ থেকে दिनैनियो बेलाय आं खा फुरजाखा जेटा एनजिओनि माध्यमे अर्थात যিনি বরং গোনাं बिसिं देबरमा যিনি সাক্ষাৎ মুম্বাই একটা স্টেডিয়াম জাতির উৎসর্গ খাই রাখা এলাকানি বরং বাঙিনি বই ফিয়বি রখা ওম বেলাইখে তংথপানি খুব সম্ভব আমার ত্রিপুরার ইতিহাসে এই বইতে প্রথম নাই আম থাকাবো কাজে বনি বাঙে যতন কয়নাই দিন ইয়া ভাজতন খরবাই জাতি হনি নাই जों বইতে মনে রাখনাই जों थुमंगो ते परे मानिबो जों जेफोरनो कपाय मोनो अनेके जोंनो साबो जे नॉर्थ ईस्ट नि बरक दफानि दंनाय र कन्थे बारा र बरक पराशुनाबो कम हिसाब हानि बागे ग्लोबल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खाइजामानि सासि একটা ক্লাসে মাত্র 30 জন ছিল যেখানে জাতীয় স্তরে 40 জন একটা ক্লাসে অঙ্কের কাউন্ট মাসা টিচার পরিমাণ জায়গা হয় কোন जों হদা স্কুল খোলাবো যেটা ও পঞ্চায়েত ভাষণমন কোন ভুল প্রমাণ খাই রাখা তাহলে চিনি বড় দফা চীন জাপান কোরিয়া সং বড় যদি সারা পৃথিবীর গুলিরা তখন তাকে চিন মান অমসল ফুল রাখা হাইতেইনো आथ्राबलाव जमाते होदानि बाबगरी मिशन बाय सावक जाग जमाते होदा बे नाइकल जाग बड़ी एकेडमी मॉडल हने जो तमानी सीबीएसई एफिलिएशन खाइ जाग आरनियो प्रथम बेस जरा परीक्षा रखा 2003 नि 13 तारिख एप्रिल नि सिनि सेमिनार बताबो 12 क्लास तंग सीबीएसई नि आरनियो 93% मार्क माननाय और दिल्ली बोर्ड चिनी बरक दफा पास खाइ फुरो हका एवं फर्स्ट डिवीजन 100% 80% ऊपर मार्क मानाय 70% हाइके खाइबिसों मारै रहमाखा एतेसिं प्रमाण र चिनी दफानि बरक समस्त सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट खाखाइनो आरनि ऑफिस अदालत कम से कम खुद्रुक निसाबि बनि जाबो तंनाय अमहाके टारगेट लाइमानी 80% जों सासे जोंखा काघाय तेवैसा जों तेवैसा टारगेट लाय नाय दङ 2047 अर्थात भारतबर्ष যখন 100 বছর বনি স্বাধীনতা দিবস পালন খাইনাय आफ्रो हकाके जों बनो अवश्य टारगेट लायानि बां जों मासबै दङ काजे जों चिनि मिशन बोलो जों मा खाइनाय विशेष लाइबै बोरैनो अवश्य जों मा दैनाय कारण नुजाखा बर समाज चिनी दफा काके बुलिसि संका गोबां खम दङ ए बुलिने खेल कुटाम लांथों विभिन्न जायगा जदि सुत्रांथां बुस्का आगरे हाकाके बाहाके समाज आगरनाय बाहाके हद आगरनाय बाहाके दफा आगरनाय हानि बाङैनाय चिनी प्रधानमंत्री मोदी जी ब खेल कूद नि बाङैनाय ब खेलो इंडिया हि चालू खाइ रखा विभिन्न भाবে नाहाइनाय सरकारनो सब किछु खाइ दङ हाइथिने दीर्घ बছর পর नुजाखा देवभक्ति जमातिया बनि स्मृति हिसाबै एथलेटिक स्टेडियम अखलिफ्र सिनेमा
প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি উদ্বোধন খাইখা ও বাদারঘাটনি যে দশরথ দেব মেমোরিয়াল স্টেডিয়াম তমানি অব্বনি গান্ধারণ অর্থাৎ প্রথম অমা হাইকে খাইবিনে অ্যাথলেটিক্স নি আলো খাইজাখা যিনি বড় দফানি মুগিনা ও দেবভক্তি জমাতিয়া অ্যাথলেট মিসিং ও ত্রিপুরা রাজ্যনি এক সময় প্রথম সারিয়ে বখলাইলা হানি বাঙাইনাই নাইটুই খাইজাখা হাইতিনি সিয়ানি রাংনাই দফা भारत बाय जुग्रमानी 1949 सनी 15 अक्टोबर से त्रिपुरा भारत बाय जुग्रम কিন্তু নুকজাখা 35 বছর কংগ্রেস 35 বছর সিপিএম রাজত্ব খাই থামানি আফ্রো যিনি বড় দফানা কেব না হইনাই সেই পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড রাখলো কেবরইয়া কিন্তু মোদিজি প্রধানমন্ত্রী মানে পরে কাকে থাঙ্গা দালন থেকে পাশে হইনাই বেনিচন্দ্র জমাতিয়া বিক্রমভদ্র জমাতিয়া এনসি দেববর্মা হাইতিনো তে আমা আকে খাইনাই চিত্তরঞ্জন দেববর্মা আমাকে খাইছিনি বরক দফানা বতলাং থাঙ্গাইনা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার হলে রেখা পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড হাই খাইবই হাইতিনি जों তাবক সুযোগ বুড়িনोसो 1/3 যেকেবানো পুলিশের 1500 জন না খাকে 500 জন বুড়ি তাবক প্রধানমন্ত্রী মোদিজিনি মাঙ্গাইনা আগে শুরু পাইলট ছিনমলবা কিন্তু তাবক ফাইটার জেট বহাইনো বুড়ি চালাবই মানে হাইতেনি নুকজাখা আগে সৈনিক স্কুল পড়িয়ানে বুড়িনি কোনো অধিকার করে স্কুল করে কিন্তু তাবক কাকে সৈনিক স্কুল বুড়িনি বাঙি বাঙি সাইখা হানিবাং जों बिस्कांगो मा गबनाय खेलो इंडिया ना तीना बिस्कां मा गबनाय जों जेखेफानो परे मानिबाय अ खेल कुदबाय जों दफाना बिस्कां दं थामानो सारा पृथ्वी जों तलां दिसायरै मानो हाइते कोन जों नाहाय माहिनाय आट बिसलाय तिनि और जेहेतु और क्रिकेट टूर्नामेंट तेमनि स्मृति टूर्नामेंट नि बुङो आं लुगलिया जाय होक और जापानी नि बागायनाय मुकुमु अरनेस थंजाकनाय थंनाय रने थानाय कयमों निरक बाहायखैबो हासाल तगुइनाय आउटया खलायबा सय तगुइनाय देराया खलायनाय खलायने कला सिंद्र फरबे अरनिय एदिक सेदिक मान अनेक समय कारण आम्पायर जेबो दिसना अपरनिर मानाय मानानाय অনেক সময় লোক দেখা 1984 সনে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল চলে পুরো আর্জেন্টিনার দিয়েগো মারাদোনা গোল রমানি অথচ বসে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল নি আপনার চ্যাম্পিয়ন দুই থেকে আর্জেন্টিনা হাকে খেলাইবে না আপনার বোমা সারা অমথিক যে যারা কাহাম কে থংনাই থং করুন কাকে বফক্স লাইফে বুইলামায়া যাবে খেলাইমান হাইতেইনো যাতে ওয়ালাই শুনেইয়া নাতে এমন কতগুলি আমরা ফুটবল টুর্নামেন্ট হইনা 18 বছর লাইখা থংলাই মাসে ও হুইসাল শুনাই রেফারি নেমু মানে লাই খাইনা শেষ পর্যন্ত বন্ধ শিখাই মারছে 18 ক্লাস পাইখা কিবলন সংচেনখা বসিনি রদসনে মেসেজ রহ নিরা উদিপুর সে কাসাবলে লাম্বা সংকা সনাই হিং লাইখা জমাতি আছে একরমা হাইগি নাই মঠা গই মারখা অমতি হাইগিয়া নাতে এম্পায়ার মানে আম্পায়ার যে সামানি বড় সীমানাই মানানাই অরনে তো অন্য কোনো কম করে হাইতেইনো রেফারি যে সাববন মানে মানানা বহাইনো মতায়াবলে আর রিপ্লে ফুলো উইসা অনেক সময় মিসিং থাকবাই যেটা আং সাই মানে তাবা 1984 সন যেটা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ফাইনাল হইছে আবার ইয়াক বাকে কাইজা খাইনাই আবার হেড রমানি জায়গাও খাইব হারাই রই বসে ববে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন থাকবাইকা কাজের बिस्कांगो अमो एटानि रक सुगुमा खावा जागाबो बिस्कांग बनि लगे लगे सिनि स्रोंमों थेकेत्रे बाहायनो आइचुगो बासागoi परे मानि पुरा पुरी सिस्टेम खाइबिना ताबो गांते केसे सिस्टेम खाइखा आनि एलाका आबो तो सेखा इयां एलाका बहायनि फाइनाय जे खैफानो जारा एनजिओ खांखे ब ताबो एकाडेमिक सेशन सेखा जे केबने ब 100 नि बिसिङो 80 नम्बर मिनिमाम बमा रइनाय ओसरायनो ब पास मार्क लायनाय गवर्नमेंट स्कूल काखे मुख्यमंत्री ताबा एजुकेशन मिनिस्टर बबे सालाय खलायखा गवर्नमेंट स्कूल 60% भजे खबर नम्बर माइ पास मार्क खलायनाय फोरोंगैनो मा खलायनाय आबो फोरोंगै खलायमानो होनैनाय आं गिरात रय साखा प्रमाण रय रखा अमाय खलायनाय नेचों ताक बुस्कां माहिनाय आइ हुमाले ताबा कम्पिटिशन बाहाय 900 नि बिसिं 100 99 98 और 3 नम्बर से कम्पिटिशन ताबा बसे जोंले थर्ड डिविजन जगह सेकेंड डिविजन माखै तंग थगजालाय दंगो सेकेंड डिविजन जगह 50% मार्क माया हाखे
o master sakri ni biet supporting maya o maina garden ro kintu siang tongo hani bangchung guardian awareness ma khlainai saita player thik na mangnai sikhok student SMC te guardian ei saita player thik na ke khlainai jung do bharat disha ni banginai buskang ma go lainai oni bisingo society hoda dofa joto tongnai joto ma subanai hani bangchung boot khlai boot rawinai jung sarkara kahake phaibaya kintu srungbuinai khela khlainai jung bono buina painai jung saga thangman amro oboshoi jung buskango yaga thoke hilainai niro jara sikla siklirono koijago thirani salate oisa phrogo football rok phrogang phaihonai phaibuka tmai himalaya rong mala rok amor haidogake 1971 ni 1974 jorate oroniyo bisram jo hostel jung tawinai oroniyo dulbi winai obomanis para para dulbi ma jagasi oro rong mala phai rogni o sondaram debormati rok jogothakurni জগবন্ধু দেবর মতির অম হাইখাওরনিয়া রংমান তঙ্গু থুইথাং মতাই খালা হাবাকসা অজিত দেবর মাহনাইনা হাইতিনি বিন্দ্রাই দেবর মা রামনগরনি পুলিশ তংনাই বহাইর বরক जों একই হয়তোবা নিসাই উল তংনাই তংবাইবে আং বেবাকসার তংবাইবে হাইকে খলাইবিনে অরনিয়া এলাকাও আং তং ফাইজাক তংজা হানিবাংনি থিরানি সালাসন যতনো মা বাসানাই কাহা ফে খলাইবিনাই উপর মার্ক মানাই 70% হাইকে খলাইবিছে মারাইল মাখা এতে जों প্রমাণ রমানো যে বরক ভাগ কোন অবস্থাতে जों মুখলাবই হাইতেইনে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল দক্ষিণ কোরিয়া সুন্দর একটা জায়গা जों বহাইনে বরক দফানো বরক যদি ওয়ার্ল্ড কাপ qualified mark gine আর থুমি মানে হাকে তাঙ্গু जों মায়াংনাই जों আবার মানা হানি বাঙাই তিনি ওরা ফাইনাই যে খেল গুটলাইনাই নাম কইবো এটা আরো সুযোগ বেলাইকে সুযোগ এলাকাবাসী কারণ থঙ্গানি বাহিনী একটা জায়গা নাঙ্গো পরিবেশ নাঙ্গো সবকিছু নাঙ্গো এটা অবশ্যই তারা স্টেডিয়াম ভিওগুলো যাবো না অরনিরক শুধু ক্রিকেট দিয়া বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্স থেকে পাঁচে উইনাই বিভিন্ন ফুটবল রাকরণ অমহাইর মন্দির অর জায়গাও অবশ্যই চাইদি তাবক না आंफाय बिसिं दाबर बाबे कमा सलायमानि যদি থিয়াই দং সুযোগ মা খাতে অবশ্যই অরনিয় সিনথেটিক মাঠ স্টেডিয়াম যে ফুটবল টার্ফ ফুটবল স্টেডিয়াম অমহাইকে অবশ্যই जों কাম খালাইয়া নিবাঙ্গি প্রস্তাব রনাই বিসকাঙ্গ যেমন তাবক গরি হাতে তাবক খালাইজাগি দङ অবশ্যই আং রনাই আগামী দিন খালাইয়ানি চেষ্টা খালাইনাই নিয়ম তিনি আংরো মানে ওরা বুড়ি সংখ্যা কম নাই নাইব কিন্তু কি লাও হাকে বুড়ি সে সংখ্যা কবাংকো হানি বাঙাইनो बुमानि बहग सरायो आसाय गफ्र सिनि सि बहाय खेला नाय दङैने जुनसा जगनि या फटोबो दंखैबा अबसा आसायगे जे खेल गुटा गरङै पायो हानि बाङि नुगजाखा सिनि 17 ইয়ার্স बिलो एमो हायरा गुरि रक बा सला रक एरकम हाय नेहरू काब्रा करना तिया नैनाय दिल्लीयाव थां थंफ्रा हकाके जातीय स्तर थां थंफ्रा हकाके किल्लानि कमसे कम अर्धेक प्लेयार एंगुल काजै जों आगामी दिनाव जों मा मलायसाय परे मानिबाय कारण जों गणतन्त्रब राष्ट्रीय क्षमता थांगानि काके जे गोबां बसिंगु त्रिपुरानि क्षेत्रे जों गोबां मालिया जों 60टा विधानसभा आसननि बिसिङाव मात्र 20टा सिटिनि जे जों फोरो जों निजे राष्ट्र क्षमता रमाया बुइनो दालिया हाकाके खायनि बागै जों थाबाय खालायनो हाकाके एकमात्र शिक्षा बाय खेलकुद बाय जों सारा पृथ्वीयाव परिचय खालायमान हानि बांदरना दिनै सिगला सिगलि दंनाय दरना तबहो कलिबो बुस्तांनि सालो ने अबশ্যই फोरोंमाना बायदि रोंजाबबाय सिजाखै जों मा सोलोंनाय तुइमो ख्रिस्टान एकाडेमि अमा बेलायखै जाजा गाहाम फाइनालनि सालो आं कयटा फर्मुला रयरो फाइनाय जिखिना आं सामानि गरि हाथाय तमानि आरनिया बहायनो आस्तेकानि आस्तेकानि जागा जुट जागा आंनो दान खालायबो बनि परे खलायबाय दुलिते किसान आरो फिला हांगाने आरो प्राय 200 एकड़ जागा दाबो दङ बारनिया इउनिभार्सिटी खालायनो टार्गेट खालायजाक आरनिया दाबो सिन्थेटिक फुटबल स्टेडियाम आबो खालायजागै दङ ता एप्रिल मास टिबिसिम कमप्लिटिं पाइनाय যখনই নাকি বড় ইউনিভার্সিটি খালাইফাগা দিনা খবর হনাय নির অবশ্যই ফাইনাই ফাইদি आरो निया ताम चलाय दं फाय खेलायना
তাই মেলে আর অনিয় বাহিনী নুখা ও স্টেডিয়াম মোটামুটি কাহামনো অমা আইয়া পয়সে হারন কি সমস্যা হারন লই খাইখা খে অমা কাইনি খাই না মানো হাইতেনি গরি হাতেনি স্টেডিয়াম বাহাইনো 230 মিটার বাই 130 মিটার তার মানে আর ফুটবল মাঠ কাইনি খাইমান তাবো যেটা স্টেডিয়াম হইতো মানে ও জায়গা আরনিয় রংজাবা সিজাকে খাইনি নিয়ে চিনি বল যাই যারা পড়াই জন্য বাঙিনাই করাই বইতে পাইখা আরনিয় কিন্তু করাই নি ড্রাইভার মালি আঙিনা বড় হর্স রাইডিং ফিল্ম মালি তবে চিনি ওয়াসো মুতঙ্গু বেসকাঙ্গ আরব থেকে এমনই তিসাইতলাম থানাই যেটা ভারতবর্ষ বেসকাঙ্গ থান সবাই যাক হাই তিনি লোকজাখা 2001 সনে শ্রী 25 বছর টার্গেট লাগি নাই আনে সেইমানি